बुधवार को तनाव तब बढ़ गया जब हजारों आईएसएफ समर्थक विधायक नौशाद सिद्दीकी के साथ वक्फ संशोधन विधेयक SIR विशेष गहन संशोधन बंगाली प्रवासियों के साथ अन्य राज्यों में बंगाली बोलने के कारण कथित तौर पर दुर्व्यवहार और संयुक्त परीक्षा परिणाम घोषित न करने के मुद्दों पर एस्प्लेनेड में एकत्र हुए। पुलिस ने आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी के साथ 94 समर्थकों को गिरफ्तार किया और आज आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी 94 अन्य को SIR वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद बैंकशाल कोर्ट ने जमानत दे दी। আমি অরিজিনাল এসটি সমাজের মানুষ, আমার সার্টিফিকেট বাতিল করে দিচ্ছে আর ফেকরা সার্টিফিকেট নিচ্ছে। প্রতিবাদ আমি করতে পারবো না? ওবিসি নিয়ে নাটক করছে, এর প্রতিবাদ আমি করতে পারবো না? একাধিক আপনার সমর্থকদেরকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। আমার মাথায় টুপি আছে বলে প্রতিবাদ করতে পারবো না? আমার মাথায় টুপি আছে বলে আমি প্রতিবাদ করতে পারবো না? পিয়ার বন্ডে 500 টাকার পিয়ার বন্ডে 500 টাকার পিয়ার বন্ডে যারা অ্যারেস্টেড ছিলেন হেয়ারস্টেট পুলিশ স্টেশনে তাদের প্রত্যেককে ছাড় দিয়ে দিয়েছে। সকলের জামিন হয়ে গেছে। সকলের